নমঃ ভগবতে রুদ্রায় নমো। জয় মহাদেবের জয়, জয় ভোলানাথ। বন্ধুগণ, আপনি যদি খুবই বিপদে থাকেন অথবা আপনার মন মেজাজ যদি অনেকটা খারাপ থাকে কিংবা যে কোনো সংকট আপনাকে ঘিরে ধরো না কেন, বন্ধুগণ, যদি দেবাদিদেব মহাদেবের এই মহামূল্যবান মন্ত্র আপনারা শ্রবণ করেন, দেখবেন জীবনের সকল সমস্যা নিমেষেই দূরীভূত হয়ে যাবে। তাই বন্ধুগণ, অবশ্যই ভালোবেসে একবার কমেন্টে জয় ভোলানাথের জয় অথবা জয় মহাদেব লিখে যান। আজকের দিনে শ্রবণ করুন দেবাদিদেব মহাদেবের এই মহামূল্যবান মহাশক্তিশালী মন্ত্রটি, যে মন্ত্র শুধুমাত্র শ্রবণ করলেই জীবনে আসবে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের জীবনে অনেক বড়সড় কৌতূহল দেখা দেবে, অনেক বড় পরিবর্তন আসবে কর্মক্ষেত্রে। তাই অবশ্যই আজকের দিনে ধৈর্য ধরে ভক্তি সহকারে মহাদেবকে স্মরণ করুন এবং তার এই মহামূল্যবান মন্ত্র শ্রবণ করুন। আমি জানি আপনারা খুবই ব্যস্ত, তাও নিজের 24 ঘন্টার মধ্যে মাত্র 10 মিনিট সময় ভগবানের জন্য দিন। দেখবেন আপনাদের সেই সময় কখনোই বিফলে যাবে না। তো চলুন সেই মন্ত্র একসঙ্গে মিলে পাঠ করি, শ্রবণ করি এবং মনে মনে জপ করি। জয় ভোলানাথ। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানম তম গতিম পরমেশ্বর। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় করুণাত্রায় হেতবে
निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करुणात्राय हेतवे निवेदितामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वर।